Okay, let's go. It's game time for our main event. Women's Bakbakan right here at Tananyas, San Fernando, Cebu. Team Naga will battle against Team Karkar. This event is under the promotion of Eugene Cordalisa and organized by Cons Istong and Cons Isagani Aliyah. Okay, servisyo. Bola sa Team Karkar. Mia puringin. Answer by Wala. Kiba ang dipinsa sa Team Naga. Ono. Lah kaya Dian. Out ball. Side out. Bola sa Team Naga. Our sponsors of this bakbakan are this following: Congressman Ria Gulyas, Samsam Gulyas, Mayor Maita Canoy, Honorable Carlos Canoy, Vice Mayor Jima Makalia, Honorable Risa Osminya, Honorable Kokoy Inad, Honorable Chubi Arathia, Honorable PG Medalia, Honorable Sulping Alkire. O na ito ang mga sponsors, ha? Lah, pilat, sagang ayay, out si Joycel. Yes, sir. Service yung pilat. Hala ka na komika. Piangs, Mia Memorial. Out ball. Bola sa Team Naga. Servisyo Diana, the Wonder Woman. Dian, segang Kathleen. Punal plat. Diana la, pinuspusay na. Mika, bang! Sugas bulat yung siloy. Wala diha. Huwag nakasagang yung skillit sa Team Karkar. Ang atong score. Pila na score niya, Los? Score, pila score niya, boss? Huwag score kami. Hala kaya. Pila score niya, pila score niya. Huwag score yan eh. Service yung Mika. Para Giselle. Pat-pat. Score niya, pila score niya. Pila score niya. Lepa mo. 3-1. Yes, uno. Kinlip para 4. Servisyo. Sa amin atong organizer na naman sa paagatan ko. Wala naman sa score. Score, 3-1. 3-1 ha. Nakabulong ka mong gayan. Away. Huwag mali ka mong gayan, maglasa-lasa agad. Servisyo, kakak! Lah, Mia, kuha. Puna na sa Giselle. Sagkang ya po Mia. Pabig na! Lah, ligang dayanan kami na tunga eh. Tuna ni ka! Sagkang kumati sukul din eh. Pinipalkan siya eh. Pura ko. Out your inside. Score 4-1 in favor of Team Karkar. 4-1 na. Nah, sagkang di ka. Bulang isi. Yan. Kumpati. Kumpang. Kapag-kapasal din yung 5-1. Score 5-1 in favor of Team Karkar. Pero ang mata sa mga buang ang mata 5-1. Well, size 1. Mura Change score. yung dito. Change score. Score size change score, game 1. O ang Karkar number 1 Chicharon na mali sila tuloy Chicharon pwedeng ulamin sa sarap papalit ninyo sa mga branches niya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Poblasyon Karkar ug sa Guadalupe Karkar labi na sa newly open niya sa Kansuhong, Talisay City. O na diya ang Ana ni Maria. Kung ibuto mo sa inyong biyahe niya sa SRP Road, drop my mo niya sa Ana ni Maria niya sa Kansuhong, Talisay. O ang Etian's Bakery, Big Shop, niya sa Cagayan. Kuya, wala pagkatabi. Kuya!
Oh, usa desisyon nyara. Okay, back to the ball game. Sabit, size on ha, bola sa Team Naga. Servisyo, Piangs. Yeah, Mia, bola ni Kathleen. Pilat, firing, out ball. Dos size. Servisyo Piangs para Tris. Pilat. Ang pilar, kuha din si pilar ng Pictos. Wah, kaadating. Tris, size. Servisyo Piangs. Bian. Ay, sakto na burak ni Diana. Saggang ika. Tungko ni Kakin. Good item. 4 size. The lead is cut down to 2. Servisyo Piangs on the way. Drop shot. Kuha ng Mika. Tungko ni Diana. Saggang burak. Tukat. Side out. Bola sa Team Karkar. Size 4 atong score. Game 1 sa atong best of 3. Servisyo Dian. Yang giday bal ng puna din niya. Dian to the rescue. Yangs. Bang! Hala kaniha. Walang katao-tao. 4 size bola sa Team Naga. Servisyo Joycel. Dian ay ay, may pusing na sa Kathleen. Burak sa kamika. Pumalag sila. Diana the Wonder Woman. Nice shot. Grabe yung Wonder Woman eh. 5 size. Para igualis. Dian. Yang, may pusing, may pagukto. Sagdan yung Dian. Diana na saan? Nakalihan yan. Tumimika. Outball. Igualis size. 6 all. Sa atong game 1. Servisyo. City size na. Wala, ginagwa na. Ang Team Karkar. City size. Kini para utso. Outball. Bola sa Team Karkar. Shout out yan ni Rican Carion. Shout out sa ni Dinis Mihiliano, si Inday. Shout out sa ni Busjan Akrabala. Yung ibalikan kaya Piangs. May galing kay out. City size sa servisyo Wonder Woman. Wonder Woman again. Out ball. City size. Servisyo Mika o Team Karkar. Joycel, let it fly. Lupo. Pikan dia sa Piangs. Wala, gubat na si Piangs o si Bia. Ay! Bang! Paikan sila. Napsan sila tirang niya. Naghagi si Bia mga birds. City igualis na. Servisyo. Piangs. Ayay! Bang! Diana! Perfect shot coming from the Wonder Woman. City igualis mga bird servisyo Kathleen. Dian. Piangs ditungkod. Pasok Turingin. Otso City. Last score ng Team Naga. Servisyo Kathleen. Nako! Ano ba yan? Team Karkar. Noyvi City na. Noyvi City. Last 3. Servisyo Kathleen. Pilat. Burak na yan ah. Saggang Pilat ay. Kaun lang ni Pilat ang mga bumba na sa Team Naga. Buka niya yung Joycel. Ay! Gongyan. Kita ko eh. Kuntol yung interior niya. Gis Lastona. Servisyo Kathleen.
Dian, Tubyans, Pilat, Libahog, Tuara, Burak na sila, Grapia, Tumayay, Waka, Niya. Okay, para daw sa game 1. Service yung Kathleen. Burak na sa Bulat. Diana, Rizky. Kagar. Kagar ang bumba ni Wonder Woman. Okay, bola. City ha. Ini para Otso. Service yung Mia. Yang slip five. Mia again. Dibalik. Para Pilato Darisio. Uha ka na. Pira na siyan. Dito pag sa gising. Naigo. Ni galing ikwento ay. Linabhan na isakto. Service yung Piangs. Para daog. Kuha pa mika. Tupot na. Kaliha. Side out. Bola sa team Naga. City ha? City pa ang team Naga? Service yung Dian. Na. Kaliha. Karkar. Mitira si Piangs. Bang. Hala. Okay, para daw ang team Naga. Sagga ko. Usman, kuha niya po. Dapat yun. No! Unsa na nila. Kuha pa yun. Out, out. Out ball. Bola sa team Karkar. Uy, mula ba ito pahon? Servisyo Pilat. Tuara. Piangs. Out ball. 8. 8-11. Kini para 9. Servisyo Pilat. Piangs. Tukuha mika. Sukol yung Karkar. Pero out na tira. Bola sa team Naga. Servisyo Diana. Bang, Dian. Out ball. Kilabas gawa sa Piangs. Bola sa team Karkar. Here comes Mika serving. Joycel. Side out. Para daw sa game 1. 11-8. Ato score 11-8. Servisyo Kathleen. Para Dian. Producing Dian again. Pagpad si Joycel Bola sa team Karkar. Otso, gini para 9. Here comes Mia. Joycel Tupilat. Piangs. Yay! Mika Mimunal. Sagkang ini. Ihapsan sa paus dun sa team Naga. Ang bola sa team Karkar. Side out. Okay, para daw sa game 1. Para daw sa game 1. Service yung Piangs. Dian, hikamang. Unay nyo si Pilat. Ay, sure. Binaw na sa game 1 ang team Naga. Coming up next, atong game 2.